Started with the Solidarity Mass. It was very well attended at Mabolo Parish Church. No? The Mass was officiated by Father Shano Ubud. Well attended, overwhelming ang presence. And then there was a unity walk kami ni Mayor Mike na wahay miga nagstorya kami sa mga priest, no. So naglakaw mi kuyo pa diri. Pag-abot mo daghan na kay tao diri. Yeah, overwhelming kayo ang considering no nga mga Cebuano usahay kanang passive pa pero karon kita na gyud nimo nga mga Cebuanos nagpakabana na gyud makita gyud ako nga nasakit gyud sila sa gibuhat ni Tatay Digong. Gibuhat dito ni Tatay Digong. Ma'am, simultaneous manimam no na Cebu City, Mandaue, Consolacion, Lapu-Lapu, Parcar. Actually, ang ilahan ang nag-start yun ani sa Manila, no? I think if I'm not mistaken, ang PDP or Maisog ba National, sila yung nag-initiate for Reforma Pilipinas, nag-initiate aning March 15, 3 p.m. prayer rally at Liwasang Bonifacio and simultaneous. We are so lucky in Cebu kay this has been planned weeks ago pa. Giplano na ni Solidarity Mass but it was intended for the engagement of Inday Sara. And the timing lang yun na event ani sa Cebu. Against the impeachment of Sara. Oh yes, it started as such, no? And then nahitabo ni ang buhat ni PRRD. So morning na-appeal sa intention. Kanilang din sa Cebu City lang ang mga estimated I have no estimate. Anybody knows kung pila ang hindi ko kakita kay ganina sa mass. I was in front but I can see that it was well attended, no? Kaya napuno yun and pila may kuwan sa bahan sila na libuan gid ni siya man. Thousands sa gobto. Thousands, no? Thousand. Ang i-attend sa simbahan wala ni ari diri. Dili mostly sa simbahan. Gani sa simbahan. So we can expect more. What are the events lined up for tomorrow or the following day? We have no plans pa for I think there is a caravan, no? There's another group. Unity Ride. There's also a Unity Ride. 5 a.m. ba to? Dito sa Plaza Independence. 5 p.m. a.m. Yeah. Asa man ang ruta ni kaning kuan Unity Ride? Sorry kay there's another organizer but kani man good si Mayor Mike only ang gusto ani nga event na prayer lang, unya sobriety, relax lang, we don't want to cause any trouble, no? So, di na ganahan mangitag away or magubot ta kay basin niya ilan ang rason para ilahat ang hilabta, no? So, kaning atua, sobriety ra gyud, hilong silently to pray. Ang awang ni Mayor nga lahutay ni siya nga kanila until na mabalik si Tatay Digong. So, we will announce later. Kita naman. So, updated yun mo sa inyong mga sokmed sa page. Yes. Gov, ang run tomorrow, Gov. Ang run. Dr. Jerry, come here. Can you tell about the run tomorrow? Yes. We have a run tomorrow at CBP in the street at the back of Immaculada with Joy Tabal, the marathon champion, the Olympian. So it will be tomorrow 6 o'clock in the morning. We just have to wear black or I'll be there. green tomorrow. We'll start at 6. It will be a 3-kilometer walk lang. We'll just go around and show our support. Yes. Ang rota is around lang the CBP area. There's a fun run, also the HP high precision run, pero we don't involve there. We'll just be in the area at the back of Immaculada. So we convene there just to run and walk, and we'll just have to show our support. Run for Tatay Digong Duterte. Yes. There's a poster for that. There is a poster for that. So I urge everyone to join tomorrow at 6 a.m. sa likod sa Immaculada sa Ayala Business Park, no? Yeah. Nadiha ang atong walk run. It will start with Joy Tabal
It will start at 6 a.m. So wear black or green. So mahigala, I'll be there. I'll see you there. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you ha. Salamat. Nabo kay pahabol nga pangutana ko ba. Kana sa imong paglibot-libot and then how many mayor nga nakaroon sa imong grupo? Mayoralty lang, dili ang incumbent ko. Kasi incumbent lang. Mga pila ka. I want to be honest, no, because I advocate transparency. Yep. But for strategy-wise, I cannot share with you. But let me tell you, nga naana ha, naghanag ni doon ako. Mga 20 ka? Inana? Kadaghan? Something yan. Naana sad, pero di man gud na sila kasulti. Kay sulti sila buon man. Or bitaw. ilang kwarta, yaban. Kabaw, bitaw mo, daghang kay kwarta ang kontra, no? We know. They're not Yeah. billionaires, they are multi-billionaires. Yeah. So they have so much money. So mauna nga, di na to na masulti tungod ana. So ang inyong gisaligan ang overwhelming suporta sa mga katawhan. Kaya yun na, we start with God. Oh. Ang Ginoo katawhan, maura yun na akong gisaligan. Okay. This is a good timing for you, no? Kay kandidato man ka. Timing kayo nga gikuha nila si Tatay Digong with kuan kanang wabay bias ba, way klaro. So this is the timing for you, Governor. What can you say about this issue? Wow ka, para na ako karon dili importante akong kandidatura, ang importante sa akong kasing-kasing karon na mabalik si Tatay Digong. Okay. Kay whether ni run o dili pakunidagan naagyo ko diri. Okay. Expect nga naa ko diri. Pero Okay. may na lang gani nidagan ko kay naay mo kontra ng mga kurap. Hala. Upuhan nila lang ko sulti kay magyaw-yaw na sad ko. Oo. Naay mo kontra ng mga tao nga mga abusado, mga traidor. So may na lang nilansar ko, pero at this point, no, wag yun na sa akong hunahuna, ang akong I'll be honest with you, ang akong kasing-kasing nga mabalik lang gid sa Tatay Digong kay pinuang nilang gibuhat. Okay. Thank you So, kayo. imong awag sa katawan lang, napay mga series of rally, ano? Yes, there will be, no, we will not stop until mabalik si Tatay Digong. Oh, okay. Kay kung di ta muundang ani, abi lang ya nila nga okay ra kawan ko natong Tatay Digong. Yes. So di Yes. kita muundang bisa kinsa ang naay mga events, no, nga mudag run kanang mga run, mga ride, whatever, ato nang suportaan. Pakita nato nila defy what they did to our beloved Tatay Digong. Yes, di ka na mo lang ngayon, Governor. Salamat kayo. Salamat ha. May gabi. Daghang salamat. Oy, imo mo. Thank you.